Okay guys, no continuation. May small pool madigla guys, oh. Pangako niya anakis ara sa babaw. Di lang ko masaka, hindi nakapuy ko. Video lang ko sa dalom. Dalom ni Guro. Hi Nix. Hi. Ay, natrada dyan. Dalom na diya. Oh. Dalom gali. Hindi lang, labay na ko. Okay. So guys, no, nami di guys kadto ka mo diya. Kay ka-relaxing yung place. Nami isang lugar. Although gainit, pero caring hindi siya shadow ka ano. May mga cottages din sila guys, oh. Then may Kalan Andre, oh, no park. Okay, thank you very much guys. Anyway, lapit na sa highway guys, no? Highway lang ginadasaw. Tapos diri sa Ludlon. Edi wow. Mga dogs. Kagangamon nga pakaubos na. Guys, Tulaan na lang bilhin. tulaan bilhin. Bye guys. Sweet na. Thank you very much. Sweet na. Hindi pong goal mo to vlog guys. Thank you.